رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمد الله سبحانه وتعالى واشكره واعوذ بالله من كل ذنب واستغفره واصلي واسلم على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اما بعد أمي الله تنو أمبا بركدا أمي سلام كنتي محمد كان نمني كشالا كوچايا كان أنا كسيبا أنا كدنكي واني مغو تورا وكواني غني أنيمانيا فوكتا سي جودو ما أمبا فو أنشيرا هيرلا ألا ما أنتلنا هيرلا يعني أنك دوكمانا أني سو جالندو أن وصالندو أمبي جمعين بيلا جيلين فو أو بنيكي ويلي كان جابيلا مو ni welela ni ya jabi iye wele baga iye obonya awiye ambonya ala kana obonya nga amina foli keren ndi mo dama do ma yani anka kuma damene kominde almami ubekene kan uwelela unuka naibu unuka misiri welela ubekene kan ya ambe ubela jelenfo to en biro fen be quartier konnana no ye quartier tan fla tan sabaye o nyemo o be kena kanya ambe o bela jelen fo amba fo unike uni baraji o kofe ni ya me kominde ala ta kofe iba fo anka dugulew kan nyemo no ye sura kunti ye abe kena kan amba fo abisimla ala kan nasara anga ministru fana be kene kay yanno docteur Makalu amba fo anike ani baraji anga fama fana be kene kay alhamdulillah commune 3e arrondissement anyemo abe kene kay ka foli be kene kay amba o bela jelen fo awnike awni baraji ala ka o bela jelen sara amba la ka alhamdulillah kamni ton sigira uye bara minke afanga ka bonde u fana nana u kulule ala ku bela jelen sara ala ka bela jelen sara ka arjene aw be nice aw ni baraji nga foli keren ne be o nyeshi katara kominde biroma uye an konta uyanke ukanye mo yenga olu de be bara bela suni kile nyere la olu de be bara bela su ani kile ambe ufo ku wali yumandon kamini ni kuma fora umasigi wato wati ubake abenya tugomina ala kambe sawabama ala kambela gele hamina ko benoya kuma la sela ya faye tugomina ko daminena biro e barakela de aw ka barakela de do commune de islamen u bela jelen ka barakela de do ni ye mo la barala akaka wato wati akanka iwele iya bla bara mina ko nyefo inyana min baje ika ofaye ton sigira sanfla donin kaje takriban nga sankele on kennana sankele ni do en konnana min kera uya ŋaniya u ye baara minnu kɛ kana olu ɲɛfɔ aw ye aw de ye baaratigiw ye olu y'a kɛbaw de ye n'u ye an bɛɛ lajɛlen wele o kɛnɛ kan u y'an bonya an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u bonya u bɛna baara ninnu ɲɛfɔ ni a y'a sɔrɔ fana aw fana b'a fɛ fɛn fɛn ka kɛ ɲuman na kominde konnana haramadenw dilanina yatimedenw ka kola falatɔw ka kola silamiya ɲɛta kun sabatili la haramadenw ka lakana sabatili la aw de ye jama ye aw de ye cibaw ye olu ye cidenw de olu ye baara kɛbagaw de min bɛ aw bolo a bɛɛ lajɛlen b'aw ta fɔ o kumana yanni san wɛrɛ cɛ u b'o bɛɛ lajɛlen fana kɛ u seko hakɛ la san wɛrɛ ɲankuma kana o bɛɛ lajɛlen kana o dantigɛ kɛ aw ye kana o kɔntarani kɛ aw ye ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya
an bɛ kɛnzamu misiri la an bɛ olu de ka jatigiya ni dunanya na bi komi de bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a ɲɛmɔgɔ hamala ani an kɔrɔkɛ alhaji hamidu bokum an bɛ u fo ani kɛnzamu alimami an bɛ u fo an b'a fɔ u y'an bisimila bisimila ko ɲuman na ala k'u bɛɛ lajɛlen sara kuma kuntala surunyana aw ni kɛ aw ni baraji ala k'aw bɛɛ sara kɛ arijinɛ ala k'an bɛ sawaba ma an ka fɔtaw an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي أنغا نيما أمي أفن وقتين كنانا شيخ محمود كوما a y'a fɔ cogo min na yɛrɛmajigin kuma caman bɛ kɔrɔfɔ in kɔnɔna na nka faamu yɛrɛ ye min ye baara caman kɛra commune de fɛ nin wagati in kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛna dantigɛ aw ye sɔɔni cogoya min na baara in kɛra ni ale ka kuntilenna de ye wa a bɛ an kɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen an ka réunion kɛ yan fiyewu ni darola gɛlɛn tɛ président na ko fo k'a sɔrɔ a bɛ réunion in kɛnɛ kan o foli an b'o lase a ma o bonyamasegin an bɛ o k'a ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na k'Ala subahana taala deli arisa ala ka mɛn tɔn in ɲɛma an bɛ Ala subahana taala deli a si ala ka barika an bɛ Ala subahana taala deli a ka kɔlɛ ala k'u kɛ kɔlɛ jɔlen minnu bɛ sunna jɔyɔrɔ fa sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ ale y'a kɛ cogoya min na ko fo ka se nin yɔrɔ in ma an bɛ o foli ni o bonyamasegin an bɛ o kɛ an ka ɲɛmaa ye Sheikh Mahamudu Kuma an badenw ala ka jɔn ni o tɛmɛra ka bɔ yen nin wagati in kɔnɔna na an bɛ wele bila 3e commissaire a bɛ kɛnɛ kan yan folici min bɛ a fɛnɛ bolo a ka jɛ o di jama ma an b'a fɔ commissaire ma k'a bisimila. Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ jama fo ka kɛnɛjamugu k'a bɛɛ lajɛlen fo. Particulièrement an bɛ kɛnɛjamugu musirilakaw fo an bɛ jinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka sigida ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bonyabaga se k'u ye wa fɛn foyi ma kɛ k'u m'u sara an na wa fɛn foyi ma kɛ k'a fɔra an kɔ n bɛ Ala fo k'a barikada aw ni ce aw ka bonya la nin ko min filɛ nin ye ko ɲɛnamaba ye an bɛ Ala subahana wa taala fo k'a barikada Ala ka nin kɛ ko ye fɛn min bɛ kɛ badabada ye sabula hinɛ don makari don wa Ala dɔn don n tɛna kuma janya ne ye commissaire 3e arrondissement représentant ye kow ka ca commissaire kun degunna a ye ci bila an ma k'an ka na a bila sira yan an ka na représenter an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn o kɔfɛ bonya belebele an b'a di kɛnɛjamugu jeunes bɛɛ lajɛlen ma a n'a denmisɛnninw a n'a maakɔrɔbaw aw ni ce aw ka bonya la n tɛna kuma janya n bɛ kuma to mɔgɔw bolo an ta ye foli ye ni Ala ye waati wɛrɛ yira n na an bɛ dɔ fara an ka kumakan kan halisa Ala ka barika don ko la Ala ka ko taa ɲɛ Ala ka ko ni sababa bɛn aw ni ce aw ni baraji aw ni ce bonya la. Ayiwa an balimaw fili tun bɛ an fɛ dɔɔnin commissaire ka ciden don i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamu a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na cogo min na commissaire ka ciden don wagati in kɔnɔna na
bi ina fo aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na bi ye seli dɔ ye jamana in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na polisiw baara camanba de b'u bolo baara camanba yɛrɛ yɛrɛ de b'u bolo bi don in na u ka mɔgɔ sɔrɔ k'o di an ma hali ni komisɛri ma se ka na o b'a jira k'a fɔ bonya min bɛ u la ka ɲɛsin alisilamɛya ma bonya min b'u la ka ɲɛsin communauté sunniti ma o bɛ o de jira bi don in na tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ min yalala dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ polisiw u bɛ dugu fan caman na ka da don na a lahalaya kan an bɛ o foli ni o bonyamasegin an b'o di troisième commissaire a n'a ka cɛdenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yan balimaw an bɛ foli lase biro in a président d'honneur kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kan hali n'an tɛna u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ waati lahalaya kama u bɛɛ lajɛlen bɛna u yɛrɛ dɔn foli kɔnɔna na an bɛ foli lase u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dɔn baara in a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni a sera a koloma ma nin waati in na aw wele kun an ka kuma dɔnnaw ko ten ko n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma i bɛ fɛn fɔ a ye maaw wele kun yɛrɛ ye min ye an bɛna se o de ma nin waati in kɔnɔna na baara min kɛra communauté sunniti fɛ k'a daminɛ 2020 na ka taa se 2021 ma baara in bɛna dantigɛ aw ye nin waati in na an balimakɛ Mohamed Konate ni ale yɛrɛ ye bureau secrétaire administratif ye an b'a fɔ a ye k'a ka gɛrɛ nin waati in kɔnɔna na a k'a ka laseli kɛ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le maire de Kinzambougou, Monsieur le chef de quartier de Kinzambougou, Monsieur le président du comité de gestion de la mosquée de Kinzambougou, Monsieur le commissaire de police du 3e arrondissement, Monsieur le président d'honneur, Monsieur le président du bureau de la coordination de la communauté sunnite de Bamako, de la communauté de Bamako, Madame la présidente de la cellule féminine de la coordination des sunnites de la communauté de Bamako, chers imams, chers invités en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions de votre disponibilité et de votre grande ouverture d'esprit d'avoir répondu à notre appel malgré votre agenda si chargé. L'honneur me revient en ces jours solennels de vous présenter au nom du bureau exécutif de la communauté sunnite de la commune 2 notre rapport moral et d'activité courant 2020-2021. Mesdames et messieurs, cet exercice inédit et combien de fois également qui m'a été confié est une première dans les activités islamiques, et cela en toute modestie. Permettez-moi de vous présenter et en toute transparence un bilan sincère qui est réussi. Mais avant, je voudrais qu'on ait une pensée pieuse pour nos dévanciers qui n'ont eu de cesse à œuvrer pour la cause de l'islam jusqu'à leur dernier souffle. Qu'Allah le Tout-Puissant ait pitié de leurs âmes et les admette dans notre Firdaus. Voici à présent la présentation du rapport. Bismillahirrahmanirrahim. Le bureau de la communauté sunnite du district de Bamako a été mis en place lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à la mosquée sunnite de Kinzambougou
le 21 septembre 2020 et cela conformément à la décision de l'Assemblée générale des associations et représentants sunnites tenue le mardi 11 avril 2017 à la mosquée de l'Institut islamique de Misra, connu sous le nom de Mahdi Islami. Étaient présents à cette assemblée les délégués des 28 mosquées sunnites de la commune 2. Le bureau mis en place par cette assemblée a pour but de poursuivre les objectifs définis par l'assemblée du 11 avril, sus indiqués, à savoir 1. De rassembler les associations et les éléments de tendance sunnite sur toute l'étendue du territoire du Mali. 2. De défendre les intérêts et les droits des membres de la communauté sunnite au Mali. 3. De coordonner les activités des associations sunnites au Mali afin de dynamiser les efforts. 4. D'œuvrer pour définir les domaines de spécialité des associations sunnites pour éviter un dysfonctionnement des efforts. 5. De renforcer la capacité des leaders de ces associations en matière de presse, de la communication et de la gestion des ressources humaines et financières. 6. D'appeler à une croyance sincère dans l'adoration absolue de Dieu, tant il est vrai que toute existence sans foi réelle est vaine. 7. De lutter contre l'ignorance, l'alphabétisme et de redonner à l'instruction la place fondamentale qui lui revient pour le progrès de l'islam et de toute la société. 8. D'assurer l'éducation religieuse et culturelle des citoyens maliens conformément aux prescriptions du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 9. De créer et développer des rapports d'amitié, de fraternité et de solidarité entre toutes les composantes de la société malienne. 10. D'entreprendre des œuvres sociales permettant de rétablir et de renforcer la dignité de l'être humain. 11. De contribuer au développement socio-économique et culturel en République du Mali. 12. D'œuvrer pour l'unité, le respect de l'islam et le respect mutuel entre tous les musulmans du Mali. 13. De régler à l'amiable tous les conflits. 14. D'avoir des relations avec d'autres instances islamiques à l'extérieur du Mali pour la réalisation de nos objectifs communs. Ça, c'était les objectifs donc, de la communauté sunnite en République du Mali. En grandeur, nous avons les activités menées. Ils sont là pour ça. Donc, on me demande de dire en bambara, je dis que je vais finir d'abord la version française, après je vais répondre en bambara, parce que c'est le qui mène notre journée. Donc, moi, ça va aller, à me classer, Inch'Allah. Maintenant, grandeur, activités menées. De sa création à nos jours, le bureau a pu réaliser les activités suivantes. Le 2 mai 2020, prise de contact avec les membres du bureau. Le 3 mai 2020, détermination des périodicités des réunions, de la fixation des cotisations des membres du bureau et des mosquées afférentes. Quant à la périodicité des réunions, on a convenu tous les 15 jours, on va tenir des réunions ordinaires, bien sûr. La cotisation fixée des mosquées de vendredi est de 5 000 francs CFA par mois. La cotisation des mosquées ordinaires, 2 500 francs CFA par mois. Cotisation des membres actifs, 500 francs CFA par mois. Le 17 mai 2020, il y a eu la présentation du bureau et prise de contact avec les différentes mosquées sunnites de la commune 2 au fin de leur expliquer les objectifs de la communauté sunnite au Mali. À cet effet, 3 groupes de ziara ont été formés. Le premier groupe a été nommé Feu Elaz Issa Yatassay. Deuxième groupe, Elaz Bakoroba Tunkara. Troisième groupe, Elaz Bazoumana Sanogo. Le 24 mai 2020, mise en place du bureau de la cellule féminine et des 13 quartiers de la commune de district de Bamako. 31 mai 2020, présentation et adoption des programmes d'activité des différents secrétariats du bureau. Le 7 mai 2020, élaboration du projet d'identification des mosquées
sunnite sur la carte géographique de la commune 2, il est en cours à présent. Ouverture le même mois d'un compte bancaire dans le livret de la Bank of Africa et d'un compte Orange Money. Du 17 1er mois 2020 au 21 2e mois 2020, une gérard organisée dans les mosquées auprès des personnalités ressources et notabilités de la commune 2. Le même mois, il y a eu le don de Mme Kayatou Tangara, épouse Diara, de 4 parcelles de 15 sur 20, chacune pour la construction d'une mosquée à Gomi. Le 11 juillet 2020, le démarrage de ces travaux de cette mosquée pour un débit estimatif de 52 907 400 francs CFA. Les travaux sont en cours. Le 11 4 2020, il y a eu la formation des prêcheurs des imams en renforcement des capacités sur les thèmes suivants. Thème 1, la sincérité dans la dawa, c'est-à-dire appel en islam, animé par le docteur Sidi Sidibé. 2, la technique de la dawa, animé par le docteur Mohamed Béchir Silla. Nombre de bénéficiaires, 40. Le 17 4 2020, mise en place d'un GIE, groupement d'intérêt économique, dans le secteur de la location des chaises métalliques et plastiques et des bases, valeur de l'action de départ 50 000 francs CFA. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes nombre d'actionnaires 23 et nombre d'actions 50. Opération Ramadan organisée en 2020 par la cellule féminine, dont aux familles démunies de vivre en eau de 20 kg de riz, 2 litres d'huile végétale, 5 kg de pâtes alimentaires, 5 kg de sucre. Nombre de bénéficiaires, 100 familles pour un coût total de 2 300 000. Distribution également des dates dans les différentes mosquées sunnites pour la rupture du jeûne. Animation de jeux et questions-réponses sur l'islam et ses préceptes lors des 10 dernières nuits de prière du mois de Ramadan dans les mosquées. Opération Eid al-Kabir 2020, organisée par la cellule féminine, collecte de la somme de 615 000 francs CFA pour habiller 42 orphelins, filles et garçons. Il y a aussi la Zérat le jour l'Aïd el-Kébir dans les familles suivantes. Famille Amadou Baba Konaté, la famille Kouma, la famille Driss Traoré et la famille Yatassaï. Le 14 justement 2020, organisation par la cellule féminine d'un séminaire au centre Soumeya de l'hippodrome. Nombre de participants 30 femmes. Les thèmes abordés étaient la vie associative, la crainte d'Allah et le cancer du col de l'utérus. Le 11 novembre 2020, sur initiative du bureau de la commune 2, une réunion des représentants des 6 communes de Bamako et de Moribabougou s'est tenue dans la mosquée de Kienzambougou. Au cours de cette réunion, le groupe 6+1 a vu le jour, c'est-à-dire les 6 communes de Bamako et celle de Moribabougou, qui est devenu un groupe de travail pour la communauté sunnite du district de Bamako. Ce groupe a organisé une visite à Moribabougou et dans toutes les communes de Bamako. Formation de 2 jours initiée par la cellule féminine à l'établissement Koumala de Nyarela sur les thèmes 1. Le mariage animé par Cheikh Oudou Kone. 2. L'éducation animée par le Dr Mohamed Béchir Silla. Nombre de bénéficiaires 36 femmes modèles devant former à leur tour 10 personnes, filles et garçons, dans leurs quartiers respectifs. Le 12 novembre 2021, mise à la disposition du bureau de Bakadayi d'un champ de 2 hectares à Guanam afin de l'exploitation agricole. Grand presse organisée au quartier Sans Fil sur les thèmes du Tawhid animé par Mohamed Bouye Ba et sur l'éducation animé par le Dr Mohamed Béchir Silla. Également, un presse organisé par le bureau de Kienzambougou animé par Moussa Bagayoro et Issa Zerewa. Ensuite, il y a eu aussi une conférence de débat organisée par le bureau de Bagdadi sur l'importance du Coran dans notre vie. Un autre presse a été organisé par le bureau de l'hippodrome sur l'éducation animé par le Dr Mohamed Béchir Silla. L'opération Ramadan 2021, organisée par la cellule féminine, 250 familles ont reçu en début du mois de Ramadan
un kit alimentaire composé de 20 kg de riz, 15 kg de sucre, 4 paquets de pâtes alimentaires, 2 litres d'huile végétale. Il y a aussi la remise d'une enveloppe de 20 000 francs à 100 orphelins identifiés sur la base d'une fiche de renseignement à cet effet. Coût total de l'opération, 2 millions de francs CFA. Certains orphelins, sur des critères spécifiques, ont reçu des bazins riches, teintés ou blancs. Le 12 juin 2021, il y a aussi l'initiative des presses mensuelles dans toutes les mosquées sunnites de la commune de prise par la cellule féminine, dont la première fut lancée dans la mosquée sunnite de Kendemougou, ici même. Il y a eu l'opération Aïd el-Kébir 2021, organisée par la cellule féminine, remise d'une enveloppe de 20 000 francs CFA à 150 orphelins identifiés sur la base d'une fiche de renseignement. Le coût total est de 3 millions. 33 complets de bassins à 15 000 francs CFA l'unité, 10 pièces de pain de Vax à 10 000 francs CFA l'unité, 24 prêts à porter pour enfants à 5 000 francs CFA l'unité ont aussi été distribués à quelques veuves pour un montant total de 715 000 francs CFA. Le 11 novembre 2021, contribution à hauteur de 7 730 320 francs CFA pour la construction du siège de la communauté sunnite du Mali à Moussabougou. Ça, c'était les activités qu'on a pu mener par la grâce d'Allah. Maintenant, grand 3, nous avons les recommandations. Chercher un siège équipé pour le bon fonctionnement du bureau. Inviter les membres du bureau communal et ses cellules à participer activement aux réunions. Inviter les membres et les mosquées à se mettre à jour sur la cotisation. Exhorter les cellules à la base pour une meilleure appropriation des activités islamiques. Dissoudre la commission chargée de la gestion des 16 bâches et mettre une nouvelle commission en place composée des actionnaires eux-mêmes ou de leurs représentants pour une gestion optimale des affaires. Mieux organiser la collecte, le stockage et la commercialisation des peaux des bêtes lors des fêtes de l'Aïd al-Kabir et de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Kabir. Insister sur la régulation des presses mensuelles des quartiers, mettre à jour des données du fichier de recensement des orphelins, des veuves et des familles démunies au sein de la commune 2. Accélérer le processus d'identification sur la carte géographique des mosquées sunnites de la commune 2 et sur Google Maps. Maintenant, en dernier point, nous avons la motion. Le bureau adresse une motion de remerciement aux dirigeants de différentes mosquées qui ont bien voulu envoyer leurs délégués pour la mise en place du présent bureau, aux autorités coutumières, aux personnes ressources de la communauté sunnite pour leur engagement. Voici, donc la liste n'est pas exhaustive. On a voulu faire la synthèse de l'activité. Donc, je crois que ici, là, les uns et les autres ont pu comprendre. Donc, en parlant sur la mot. D'accord. D'accord. En parlant sur la mot, on va appeler le jour à la création là. On m'a dit qu'il faut comment on m'a dit parce que il y a un accueil. Voilà. Donc, mon boragné, il y a appelé le téléphone. Le barana sur la mer barakono, en connaît un maï. Le question est que dans la sabati, on a un ballon de monsieur Mouch sur la coupe, mon dame de ton à Kélé. Avec question fana, on a un mot de boutique de femme à la caou. Karoga Fos la mot fera Joré mi Damanakul Koke. Orokoson, président à la Gassa Kairala. Ako atsega chuchuga la fanga mo wele ka commencer ki kuye na ma foma restitution do afako irrédabilité publique donc ko so wele kana bi kana ni kuma nu fowe kuma nunu anya ko kuma jonte anya bara munu ke ododo ola en fait bureau mi kono bureau yere sigira ni misri kelen kono yam
ka bɛn septembre kalo tile 21 ma san 2020 a bɛ tali kɛ jumɛn la lajɛba dɔ de kɛra Ete Barika misiri sanfɛla la ka bɛn avril kalo tile 11 ma san 2017 o lajɛ in a ye sunamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani tɔn minnu baara kɛ sunna kɔnɔ u ka sigi ka miiri ka jɛkulu kelen sɔrɔ min bɛ kuma sunamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc o cogoya kelen na an ka bureau fana sigilen filɛ nin laɲini min b'o o jɛkulu la o laɲini kelen fana b'o la à la base o se k'o ɲɛnama cogo min donc o la laɲini 14 de b'a la a fɔlɔfɔlɔ an farala ɲɔgɔn kan mun na ka se ka fɛn fɛn de tɔgɔ ko sunamɔgɔ ou bien fɛn fɛn de diinɛmɔgɔ ni baara kɛ sunna tɔgɔ la ka se k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc hukumu kelen kɔnɔ a filanan u ka nafamafɛnw an'u ka hakɛw k'olu tanga Mali kɔnɔ a sabanan u ka baaraw k'olu kolo don ɲɔgɔn na k'olu nun don ɲɔgɔn na walasa dɔ kana taa dɔ kɛ kɛrɛfɛ dɔ ka dɔ kɛ kɛrɛfɛ a bɛ kɛ ka fanga cɛri ka se an ka fanga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hukumu kelen kɔnɔ o kɔfɛ i b'a sɔrɔ tɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ sigi fɛn dɔ de kosɔn n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye dɛmɛ bɛ se ka don o tɔn ma i ka laɲini kɔnɔna la ka bɛn n'i ka laɲini yɛrɛ a duurunan o de mɔgɔ minnu bɛ tɔn ninnu animé n'o ye ɲɛmɔgɔw ye n'o ye leaderw ye ka se ka olu fana kolo girinya k'u kolo don kosɛbɛ wajuli kɛ cogo ɲuman na ani communication kuma fɔcogo ɲuman ani adamadenw yɛrɛ bɛrɛbɛnli ka se ka baara kɛ ni adamadenw ye ka se ka tɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw k'u former o kuma ninnu na o kɔfɛ wɔɔrɔnan ka maaw wele ka na limaniya sɔrɔ kɛnɛma ma limaniya ɲuman ɲuman ala bɔtu kɔnɔna la ka bɔtu bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ala kelen pewu dɔrɔn ye basafila a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛnamaya ni limaniya t'a kɔnɔ o kɛra ɲɛnamaya lankolon ye a wolonfilanan ka kodɔnbaliya kɛlɛ ani ka kalanbaliya kɛlɛ wolonfilanan ka kodɔnbaliya kɛlɛ ani ka kunfinya kɛlɛ ani fɛn min ye kalan yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min b'a la adamadenya kɔnɔna la a ka se k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ walasa silamɛya ka ɲɛta ani adamadenya ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min a seginna fɛn min ye silamɛya ka lamɔ ani silamɛya kodɔn n'a seko donc ka se ka maliyɛnw kalanw la k'u former o la i n'a fɔ kuranna ani alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ cogo min a kɔnɔntɔnnan ka dilanni kɛ ani ka se ka cɛdon kɛ n'o ye teriya cɛdon ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ walasa adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ cogo min société kɔnɔ a tannan ka adamadenya baaraw kɛ walasa adamaden danbe a bɛ se ka segin a ma cogo min a tan ni kelenna fɛn min de ye ɲɛta ye sɔrɔ kalan ani kodɔn seko ani kodɔn dɔnko kɔnɔna la Mali kɔnɔ tan ni filanan ka baara kɛ walasa kelenya bɛ se ka sabati silamɛya kɔnɔ ani ka kelenya sabati silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tan ni sabanan n'i ko mɔgɔ bɛ na an ka sigi i ko an n'an ka kɛlɛ mais ni kɛlɛ nana ni fɛngɛ nana an ka sigi k'a ban an de naga kɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ka réclé à l'amiable a tan naaninan n'o y'a laban ye ka teriya ɲini ani baarakɛɲɔgɔn ɲini jamana kɔ kan tɔn minnu fana bɛ n'u ye baara kɛ an ka laɲini kɔnɔna la donc nin de ye sunamɔgɔw ka fɛn 14 ye u bɛ min ɲini donc an ka bureau fana sigira nin fɛn 14 fana ɲini kosɔn o kɔnɔna la an sera ka baara minnu fana kɛ o baaraw de filɛ nin k'a daminɛ 2020 na ka na bila bi la an sera ka baara kelen mun kɛ an b'a essayer k'a ɲini bamanankan na ka ɲini ala fɛ ala k'a faamuya d'an ma le 2 décembre 2020 an ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye bureau sigilen kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ n'i ko a ka baara kɛ f'a ka ɲɔgɔn dɔn an nana an ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ o kɔfɛ réunion min tigɛra o kɛra le 3 février 2020 an ye mun kɛ o la an ye sigi ka hakilijagabɔ kɛ tɔn sigira sisan an bɛna réunion kɛ cogo di an bɛnna k'a fɔ tile 15 semaine fila an ka réunion kɛ donc n'an juma kelen bila juma filanan an bɛ réunion kɛ ni misiri kelen kɔnɔ yan o kɔfɛ an ko fɛn fɛn ye misiri n'o juma misiri n'o suna misiri ye kalo kɔnɔ o ka 1000 sara fɛn min fana ye donc tɔndenw ye misiri ordinaire ye u ka 500 sara fɛn min ye tɔndenw ye kalo kɔnɔ olu ka 100 sara donc an b'olu de fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɛ o kɔfɛ min tugura o la an nana ka taa misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de sɔnna
ka ko mo da ma nga ton sigi o ton sigira misiri kelen bela jele lam anye jara kala ka ta to a présenter ka nyefolu ku ye la inu be ton yere la ka to jefa misiri kelen bela kono wala an famunu be nu yan continue barala anya tili soro ka groupe sabareta groupe kelen be anya nga makoro do to ko dola groupe folo anyo to ko da an fala la ka inala elaz isayata say bebo do o ko fe anye groupe flan to ko da elaz bakurba tun karala ala ka hinala ani sabanam anyo to ko da elaz bazmana sanugola donc le groupe sa farla nyoka katanga misiri mo gan shingi kono kata nyefole ku ye anga la ina nga kunklina wala o ko fe femi an balako ka bureau na ko sur le féminine anyo bureau fana sigi ka be donc le 24 février 2020 o fana kera alhamdulillah quartier nu bela jelen kono la o ko fe ni bureau sigi damul banoko secrétariat anyo fana bela jelen blo ko to miri manda en kono baga baraka chogodi ya ke kana nay ambe jara la kasro ka valider o ko fe anye projet de dlam mi bato sunu misru joro mi commune de kono ni dura mansti kono dri psiga ka fa commune de kanja bugo bi abeni yiri ne ka apporter ni ana nyora nunu anyo fana bara boloda mais o ma ban folo o bi sena o ko fe ni kanga barake for ko bala anya le ka kondo dele parce que ni bi wari mi suwa ka tu yere nga koro a fratika bo am bi domina ani kondo dele banque africa la do numéro ba nga trésorier bolo ani orange money par ni watu sera sungolo fe na mi de menini bo ba ndeme war bla compte la soit yabla bangi tala ou yabla orange money la ani barake ko fana dele o ko fe ani zoro fana organiser donc mo en demeni barayna katu su ko tigida ku fundango personne ressource ananga mabo dugutigu o ko fe ambroso de biona la kasara kaira la maram ketu tangara épouse jara ngomi ay tere nan dama a benor lo nyona kanga ka misiri o misiri yere abi jara bansa donc alsa aywa ambe anyini balmo fe u kamboloma de wala sa misiri siga bancho gomi ala ko na asiko kem mo misiga tere nandi mo ma bi ikaga misiri o mo tare damoro muso dono ninde donc a barakol misina gomi nala solo ni mo mi gerlana am sega ta yoro jirati la ki rombla mba bla jine fay wala sa anga layni ka sega sabati o temene ko ana fana ka la kokoli ke no formation anga wayu kelaw anga alimamu fana anyu la force kuga donya jiri fen dama ka o de ka dawa rek tugo nyuma ki kono je dawala donc nango la sincérité dans la dawa anyu o fana la kokoli ganga karmo kunam mami yo kalanku kunam o de kara docteur Siri Sirbe aflana les techniques de la dawa bi technique muye anyo fana ke anga wayu kelaw anangal mamu kunam mami yo kalanduma o de docteur Mohamed Bessir Silla do utimbe mo ko binani bo ni yoronna aka kanga do foye amma dandroma commune woro bani muro ko anyi mo ko bewle ka bo fambe u kala nga fara nyonka anga sega ni formation inke o tamene ko altisa ni ko ka barake war kaso anyi mirata aba ko zeye donc o sigi senga do bitali ke bashi ani chez location la donc anyi o janga mo ko do ma lu bu gere do ka fo ni joro na bi ni mo ba fe ka dengu ni bi fe ba sa bi fe bi fe ni chez ko ani bashi aga sa ma bambulo amma da mo so ko no mala wala sa ka siga an de dine barala donc o ko nyoy ko foyem o do ango ni bi do wa tantan o action wa tantan donc ambioro mi bi mo mi bala donc abita fo mo saba action en balato fo action bi duru do sa dele lindo ni ma ka famille soro ibi gara malala nani abakar dekte ko ba nya fo ki kanyina fo la ga ben siman kay donc amta don ne kati don noni ansira sungolo ma 2020 sungolo ambolo musala ko sala kairala uye bara badeke uye dombulo ke donc demba tuguma munu de sebato sumana asuma ya so a composer une famille ou de fleur malo kile moi tout litre fla sugo atogari macaroni kilo duru ane sugolo kilo duru donc ambolo muso sura go dim famille kemerima donc abletra be million fla
ani 60 de ma o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ tila ka wuli ka taama misiw ɲɔgɔn cɛ ka taa tamuro di mɔgɔw ma u ka se k'u sugu tigɛ n'a ye o don o kɛra an se ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a minɛ an ye n'an bɔra yen an ye jateminɛ fana kɛ sunkalo kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sɛgɛn donc sutan seli la an ko k'a lajɛ ka jeu concours dɔ fana sigi sen kan donc salamu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ lajɛ ka jeu concours kɛ an y'o fana kɛ walasa ka se ka mɔgɔw lafaamuya u ka diinɛ la o kɔfɛ sunkalo kɔfɛ an nana don mun na an nana don seliba la o seliba fana na an ka musow Ala kusala Kayira la u ye baaraba de kɛ u wari ɲini ka bɛn 100 ani 23 ma u ye yatimɛden 42 u y'o de fɛɛrɛ bɔ cɛ ni muso donc furuka k'u ye ka dugawu k'u ye seli kɔnɔna la an taara fana ka taa mɔgɔw fo an ka maakɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'o ye Amadu Baba ka famille i bɔ dɔrɔn min na ani famille Kumala Ɲarela Disa Tarawele Mɛnakura ani Yata Sayi fɛ donc commune 3 la an taara ka t'u fo o kɔfɛ musow ye séminaire ba dɔ fana sigi centre Sumaya la donc o ye mɔgɔ 80 fara ɲɔgɔn kan a don na mɔgɔ 80 muso 80 donc ka kalan k'u ma kalan min tali kɛ association yɛrɛ baara kɛcogo la ɲuman u y'o kalan sɔrɔ ani Ala ye siranya hadamaden fɛn fɛn n'i t'a dɔn a ka gɛlɛn ɔ ni fɛn fana kɛ n'a tigɛla Ala siranya ye o bɛ kɛ baara fu de ye ani muso ka bana dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ cancer du col a b'a kɛ to u ye dɔgɔtɔrɔ dɔ fana wele ka na o kalan kɛ ni muso 80 kunna donc a kɛra hɛrɛba ye a waati la halisa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u sira Kayira la o kɔfɛ an ka ni bureau min sigira an nana an miirila an ko bon sisan bureau sigira mais i b'a sɔrɔ a sisan bureau ba ma sigi n'an dun sigira ten bureau baara ka gɛlɛn mɔgɔ bɛna farisa an bɛna mun de kɛ an ka bureau mɔgɔw anw de miirila commune 2 kɔnɔ yan nɔ ka ci bila Moribabugukaw ani commune 5 tɔw ma u kana k'an sɔrɔ bureau kɔnɔ yan an ko bon an b'a kɛ cogo di sa walasa mɔgɔw kana farisa an miirila k'an ka groupe dɔ sigi sen kan o groupe an y'a tɔgɔ da ko 6+1 les 6 communes de Bamako plus donc la commune de Moribabugu an farala ɲɔgɔn kan bon an ko sisan an bɛ fara ɲɔgɔn kan baara de kɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan sunɔgɔ an bɛna mun de kɛ ko donc an k'a lajɛ fɔlɔ ni bureau yɛrɛ fana an ka taa présenté commune 6 bɛɛ lajɛlen Moribabugu an y'a daminɛ Moribabugu ka n'a kun cɛ fo sunkalo masurunya la o fana kɛra hɛrɛba de ye parce que a sigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen wajibi de kɛra sunna yɛrɛ ye jumɛn de parce que hadamaden bɛ fɛn min i t'a dɔn a ka gɛlɛn i t'a dɔn i tɛna se k'a lase o kɔrɔ i bɛ karili de kɛ donc an ye baro sigi sunna yɛrɛ de kan sunna ye mun de ye donc karamɔgɔ jolo u y'a ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ kosɛbɛ faamuya ka faamuya la kalan ka faamuya kɔnɔ maa caman ye faamuya sɔrɔ a la donc o de kɛra sababu ye i b'a bi mɔgɔw kura ye sɔrɔ ka don tɔn kɔnɔ dɔɔni dɔɔni n'a fɔra mɔgɔ ka na u bɔ u bɛna lamɛnni kɛ o kɔfɛ an ka musow halisa k'u sera Kayira la u baaraba de kɛ Kumarala kalanyɔrɔ min filɛ nin ye ko Kumala u ye fɔlɔfɔlɔ fana kɛ 2 jours o kɛra février kalo la o ye tali kɛ jumɛn ye ka ko furu parce que an ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan gɛlɛyaba de ye furu la mɔgɔw ma lamɔ furu kosɔn furu bɛ don kari a bɔ ntɛnɛn muso ma labɔ cɛ ma labɔ ɔ minnu fana kan k'o a f'u ye fana t'a dɔn donc an balako de hamina olu de bɛ se k'a ko la donc an nana ka na formation d'u ma donc furu kan maa min y'o kalansen d'u ma o kɛra udu ko de ye ɔ n'i ko furu i ko lamɔ nin bɛɛ muso ka hakilina de ye donc o lamɔ fana an b'a ye k'a fɔ bi ni fɛn tɛ jamana kɔnɔ lamɔ de tiɲɛnen don donc o kalanbolo fana dir'u ma an balimakɛ fɛ Mamadu Basiri si la o fana kɛra tile 2 kalan ye o la an ye mɔgɔ 36 de ta o sɔrɔla cogo di kalanbolo min dira Sumaya la mɔgɔ 80 na u ye mɔgɔ 36 de jateminɛ k'a fɔ ninnu kɔni ninnu ye kalan faamuya an bɛ se k'a fɔ formateur de formateur quoi donc o y'u ta ka na n'u ye ka na tile 2 kalan k'u kunna ɔ sisan aw bɛ taa aw ka sigida la aw bɛ taa mɔgɔ 10 former cɛmisɛn ni musomanin furu ani lamɔ kan donc kɔfɛ an bɛna wuli nɔfɛ k'u vérifier k'u contrôler n'a sɔrɔ u y'o baara kɛ donc muso 36 kalan dir'u ma ka taa u ka sigida la mɔgɔ 10 taw kelen kelen bile u ko fana k'olu fana former furu kan ani alors lamɔ kan an b'a jɛ k'a fɔ u y'o baara kɛ o tɛmɛnen kɔ adamaden n'i wulila dɔrɔn i b'i ye n'i jɔ dɔrɔn i b'i ye an bɛ nin baara in na sigida la commune kɔnɔ ani sigidaw kɔnɔ an balimakɛ Zu Ture ka tɔn n'o ye Bagadaji bureau ye mɔgɔ dɔw ye o haraka la ka foro dɔ d'u ma fo Guana k'u ka to fasafilo la u ka sɛnɛ kɛ donc n'Ala sɔnna a ma an bɛ se Zu fana ma fɛn min sɔrɔ la a fana y'o contrôle kɛ bureau ye o kɔfɛ
n'i ko silamɛtɔn i ko wajuli an ye wajiba bolo da sans fil o tun bɛ tɛn minnu kan o de ala kelenbantiya ye donc o mamadu buye de o fɔ o wajuli k'a don na ani lamɔ mamadu buye sila fana ye o wajuli kɛ o waati kelen fana kɔnɔna na an ye wajuli fana kɛ donc kɛnjanbugu n'o kɛra alors an balimakɛ musa bagayogo fɛ o fana kɛra lamɔ kan ni isa zerewa o kɔfɛ conférence débat an y'o fana organiser Bagadaji yen nɔ o kɛra kuranɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ in bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ Bagadaji o conférence débat kɛra kuranɛ de kan kuranɛ jɔyɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o waati kelen kɔnɔ tuguni wajuli fana kɛra tuguni hippodrome la o fana kɛra lamɔ kan mɔgɔ min fana y'o kɛ alisa o ye docteur Mohamed Basir Sila ye o kɔfɛ an bɛna don sunkalo kɔnɔ tuguni 2021 sunkalo kɔnɔ an balimamuso ye baaraba kɛ o fana na o la u ye famille 250 donc u y'u le fɛɛrɛ bɔ ka tila ka dumuni d'u ma a dumuni kelen kelen malo tile 20 sukaro tile 15 a fɔ cogo di passe-moi le mot macaroni paquet 4 ani turu litiri 2 y'a ye so o bɛ ka progresser ni ze u taara fɔ famille 250 la o kɔfɛ u tila ka 400 di yatimiden 100 ma yatimiden 100 u ye 400 di o ma u taara bɛn 2 millions ma o bɛɛ kɔfɛ tuguni u tila ka sɛgɛsɛgɛli fana kɛ tuguni i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ yatimɛ caman b'u bolo nin bɛɛ kɔfɛ u tila ka tuguni bazɛn di dɔw ma ani i b'a dɔn bazɛn dɔ a donnen don gala la dɔw ye o jɛman ye o kɛra sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔfɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ a kelen yatimɛ fɛn don filiyatɔ don mɛ a ka yatimɛdenw ka ca u tila k'olu fana boloma fara tuguni ni bazɛnw ye halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sema k'an ye o kɔfɛ o muso kolo tila miiri tuguni ko an bɛ diinɛ baara de la tɛ wajuli kɔ k'a lajɛ commune dɔ misiri 28 bɛ yen nɔ suna tɔgɔ la k'a lajɛ kalo o kalo ka wajuli kelen kɛ musow tɔgɔ la ye u y'o fana kurunbɔ kari ni misiri kelen kɔnɔ yan nɔ halisa an b'u a ɲini ala fɛ ala k'u sabati n'an bɔra sunkalo baaraw la an bɛ don donc seliba baaraw la musow y'o baara fana kɛ tuguni u ye 400 di donc yatimɛden 150 ma y'a ye i bolo sɔn ka don baara la yatimɛden 150 o fana kɛra sɛgɛsɛgɛli de kɔfɛ an ye commission dɔ sigi commission sociale de sigi donc k'ale ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i ko cogo ye ko fɛn b'i bolo an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fo du kɔnɔ na e min nana ni den ye e de y'a ba ye wa est ce que tiɲɛ don a fa fatura wa a bɛ ala jumɛn du kɔnɔ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka bɔ ni mɔgɔ 150 ye o kelen kelen bɛ 450 ma o taara jɔ fo donc 3 millions o bɛɛ kɔfɛ an tila ka complet 33 bazin o kelen kelen bɛɛ bɛn 300 ma après pain vaccine o prix tam o kelen kelen ye 2000 ye ka tila ka pré-apporter o 24 o di denmisɛnninw ma o kelen kelen 1000 donc i b'a ye a bɛɛ tɛna bɛn 100 ani 240 ani 30 de ma y'a ye 400 dilen kɔfɛ an tila ka ni fini fana di o taara bɛn 715 000 francs de ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni an ka waribɔ girimanta kɛra kɔsa in na bɛɛ y'a lajɛlen a mɛn k'a fɔ ko sunamɔgɔw ka siège mɔgɔ kɔni ni so t'i la i ti dɔn ɲɛmɔgɔ ye hakilina sɔrɔ ka tɛnɛ ɲini an ye Misabugu donc ko commune bɛɛ kɛ i jɔyɔrɔ fɛ commune de kɔnɔ yan nɔ an ye wari ɲini o fɛ a y'a di a sera fana a bɛnna 7,000,000 100,000 ni 240 ani 60 ani dɔrɔmɛ 6 320 francs dɔrɔmɛ 64 a bɛnna 7,000,000 100,000 ani 240 ani 60 ani 600 ani dɔrɔmɛ 40 7,730,320 francs CFA donc an y'o ɲini aw fɛ k'a di ka taa di an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'a don alors an ka siège la min ye Musabugu hali sisan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sema kan ye donc ninnu ye baara ye ala ɲinina an sera ka baara fitinin min kɛ o la n'i bɛ baara kɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ani laɲiniw b'a kɔnɔ mais an m'an da maga gɛlɛya la parce que hadamadenya bɛ taa n'o ye mais an b'a fɛ ka fɛn min ka kɛ n'o kɛra an ka baaraw sankɔrɔta n'an ko recommandation o de filɛ nin ye an ko an bɛ ka baara kɛ cogo min a ka gɛlɛn premièrement kɛ yan nɔ de papier ko ni fɛnw a ka gɛlɛn archivage ka gɛlɛn an ko donc ka siège ɲini an ye siège min fana équipé len don o kɔrɔ jumɛn min baarakɛminɛnw b'a kɔnɔ
am si an ka baaraw kɛ ka tila k'u garder ka ɲɛ walasa n'o kɛra an ka baara bɛ se ka taa ɲɛ a filanan fɛn min ye bureau mɔgɔ ye u ka u cɛsiri réunion na parce que n'i y'a mɛn tɔn réunion de don ni rôle tɛ kɛ tɔn na dɔrɔn tɔn bɛ sa donc an ko u k'u cɛsiri réunion matarafali la o kɔfɛ fɛn min fana ye misiriw ni tɔndenw ye u k'u jija u ka fila min bɛna n'o cotisation ye u ka se k'o sara a saracogo ɲuman na o kɔfɛ fɛn minnu fana ye an balo minnu bɛ quartier kɔnɔ u k'u cɛsiri ka diinɛ baara kɛ u ta de parce que tɔn sigira diinɛ baara de kosɔn u kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri ka diinɛ baara kɛ u ka baara ye o kɔfɛ an y'a fɔ an ye tɔn GIE min sigi n'o ye siège ye donc an ye ka fɔ gɛlɛya donna a kɔnɔ donc an ko k'o ci n'an y'a ci mɔgɔ minnu ka wari b'a kɔnɔ an b'a commission sigi n'olu yɛrɛ walima n'u jɛnna ka mɔgɔ min bila ka na ka kɛ honorable ye a gestion kɔnɔna la o kɔfɛ fɛn min ye golo baara ye an y'a ye ni san waati n'a gɛlɛyara kosɛbɛ an fana y'a baara kɛ an ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'a la donc minnu y'a baara kɛ an b'o a ɲini Ala fɛ Ala k'u sara kayira la u y'u cɛsiri kosɛbɛ halisa an b'a fɔ a ye san nataw la ni fɛn bɛ dɔrɔn a b'an wele joona an ka se ka taa ta o la an min proposer ka se ka organiser ka ɲɛ a tali o bɛ yen ka na n'a ye o bɛ yen ka stocker o fana bɛ yen k'a feere o fana bɛ yen y'a ye étape caman de don donc aw minnu ye misiritigiw ye k'a fɔ misiri kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ka gosili kɛ ka ɲɛ u kana ni golo ye joona ka an wele an bɛ taa ta o transport ye n'an y'a ta an bɛna stocker dɔ la donc o labɛnw o b'an bolo f'a ka ja o kɔfɛ k'a feere n'o kɛra an kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a niyɔrɔ sɔrɔ a sara la ka ɲini Ala fɛ Ala k'a faamuya d'an ma o kɔfɛ kɔsa na an ye bɔra da kun cɛ Ngomi n'o ye quartier ka wajuli ye an b'a ɲini quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ kalo o kalo u ka wajuli kɛ parce que tɔn ye alors diinɛ tɔn de a tɛ taa wajuli kɔ an y'a kun cɛ sisan n'Ala ka hinɛ ye an bɛ ni Ala fɛ Ala k'an si janfa quartier kelen kelen bɛɛ lajɛlen u k'u jija u ka kalo o kalo wajuli la o kɔfɛ n'o bɔra yen nɔ an ye baara min bolo da yatimɛdenw ani filiatɔw k'olu bɛɛ lajɛlen recenser an ka communauté kɔnɔna la a baara bɛ sen na mais an b'a ɲini f'u k'a teliya baara ɲɔgɔn tɛ parce que n'i y'a ye an bɛ se k'u dɛmɛ o ka sɔrɔ an b'u dɔn de donc nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ de an k'a lajɛ dɔrɔn k'o baara teliya joona walasa an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ an ka communauté kɔnɔ yatimɛden joli de bɛ yen nɔ filiatɔ joli de bɛ yen nɔ o la ni dɛmɛ sɔrɔla directement an b'a bɛ taa yɔrɔ min mais n'u ma kiimɛ dɔn a ka gɛlɛn u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ n'o bɔra yen nɔ an ko fɛn min fana an ka misiriw ye ka se k'u lakodɔn donc subahana mansin sanfɛ u ka se ka teliya joona u ka bila sen n'o Google ye parce que i b'a ye sisan mansin kɔnɔ n'i y'a to Kɛnjamugu misiri dɔrɔn a b'a labɔ donc an b'a fɛ fɛn fɛn suna misiri ye k'olu baara kɛ walasa n'i b'a ɲini dɔrɔn i kana sɛgɛn ka ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn seman k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ko jɔnni kuruni a fɔ sababu ɲuman an y'a fɔ kuma daminɛ na mɔgɔ dɔ de sɔnna u ka mɔgɔ dama an ka tɔn sigi n'an sera ka nin baara in kɛ o la an ko an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a d'u ma an ka président tɔgɔ la misiri mɔgɔ o mɔgɔ i y'a faamu ni i sɔnna ka an dɛmɛ nin ko in la kumakan na wari la hakilila la an ko Hélène Amidou Kiramantonya la k'i fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen si janfa ka diinɛ kɔrɔta n'a ye ka kɔrɔta ni diinɛ ye ka jamana basigi an ka mɔgɔ minnu fatura an bɛ ɲini Ala ka hinɛ u la maakɔrɔba minnu bɛ sɔn n'u man kɛnɛ Ala k'u kɛnɛya anw fana bɛ baara la Ala k'an dɛmɛ baara ka kɛ Ala kama baara ye nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ an ka maakɔrɔbaw la Ba Sɛnpara vraiment a bɛ yafa ne ma ne ka Ba Sɛnpara fo k'a ta tɔgɔ ma hali c'était quel jour mardi mercredi an t'u ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min don modérateur y'a fɔ commune foyi ma wuli n'a ma sen don a la bi an ka cɛkɔrɔba Bamusa Ture n'ale tɛ yɔrɔ min dɔrɔn a b'ale bila ka taa wa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen kuma min fana kan ka fɔ dɛ ka faso jɔ a b'o de fɔ an bɔra kuma min na kɔsɔ in na o tun ye loi électorale ko de ye ESI min sigira kuma ɲuman dɔrɔn de fɔra a fɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ an ka maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen Ala k'u bɛɛ simaya k'u kɛnɛya président k'i fana fɔ k'i waleɲuman dɔn a n'an ka alimami Sise an b'aw bɛɛ lajɛlen fo les présidents d'honneur a ka dugawu k'an ye su ani tile an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ n'i y'aw wele ka na kɔrɔ de b'a la k'a fɔ an y'aw ta aw bɛ se k'o tiɲɛ mais a ka k'a fɔ aw ka denmisɛnw fana baara min o de filɛ nin ye misilamɔgɔw donc a ye mɔgɔw di ka na baara min na o de filɛ nin ye donc an bɛna kuma da aw yɛrɛ ma ka mɔgɔ dama dama ta a da la adamaden bɛ baara min kɛ i bolo b'a la fɛn dɔ b'e ta ye min bɛ kɛrɛfɛ o de b'a ye
donc an b'a ɲini aw fɛ sisan n'aw b'a fɛ an ka baara min kɛ waati nataw la a bɛ se k'a fɔ an ye ɔ ni maa min fana maloyara jama la problème t'a la président bi yan nɔ Malali bi yan nɔ Jalo bi yan nɔ Jara Fitini bi yan nɔ an b'a la bɛɛ lajɛlen don kira mantuya la ka bɔ kuma kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ kuma in fɔ n'a ma ɲɛ min yafa ɲini Ala fɛ min fana ɲɛna Ala k'o minɛ k'an bɛɛ lajɛlen yakubaya ka jamana basigi wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ an balimakɛ fo Konate kɔrɔfɔ ɲɛna a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan hakilila faamu sɔrɔla la maa o maa bɛ yen k'i bɛ tubabukan mɛn i y'a faamu maa minnu bɛ yen k'u bɛ bamanankan mɛn i fana i y'a faamu an bɛ o foli lase a ma nin wagati in kɔnɔna na ka dafali fitinin kɛ a la bamanankan na kɛrɛnkɛrɛn la ka da ka tubabukan na a y'a bɛɛ fɔ Bagadajikaw ye terrain mun sɔrɔ hakili la a y'a fɔ tubabukan na hectare 2 don o baaraw an bɛ sɔnni sigi ale ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ misiri jɔ min na Ngomi ani sunkalo seli o seli b'a la ani seli fitinin seli an balimamusow bɛ baara minnu na ninnu ye baara dunmɛlenw de ye anw bolo yan maa minnu y'u ka dɔrɔmɛ 2 don a la an bɛ foli lase u ma k'Ala subahana taala deli Ala ka baara ninnu minɛ u ye maa minnu bɛ yen k'olu tun t'a kalama ni baara ninnu bɛ yen dɛ hali bi u bɛ yen Ngomi misiri bi jɔ la misiri jɔ ma ban halisa an bɛ don na i ko bi an mago bɛ dɛmɛ la a kɛra nafolo ye o a kɛra jɔlifɛnw ye o an mago bɛ dɛmɛ la Bagadajikaw ye foro min sɔrɔ u y'a baara daminɛ n'u yɛrɛ ka moyen ka dɔgɔ dɛ halisa an mago bɛ dɛmɛ na ka u dɛmɛ yalima u bɛ se ka baara in kɛ kɛcogo ɲuman na an balakaw u bɛ baara minnu na baara dunmɛlen don an y'a fɔ an ɲɛna wari ninnu u b'a ɲini dɔrɔmɛ 2 k'a fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ yen ko dɔɔnin b'i bolo a ka di ye ka dɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin yatimɛdenw ma i ka gɛrɛ biro in na sunkalo ma surunya seli ma surunya a kɛra seli fitinin a kɛra seliba ye baara in ye baara dunmɛlen a bɛ kɛ cogoya min na ni Ala subahana taala sɔnna ma o bɛna dantigɛ aw ye i n'a fɔ an balimakɛ Konate ale ye introduction kɛ ka kɔn ne ɲɛ sisan min tora sa o ye a ye an bila baara la nin ye a san 2 ye baara mun kɛra an nana o fɔ aw ye an b'a jigiya ka fɔ hakilina bɛ aw yɛrɛ la ka ɲɛsin baara in ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw bɛ fɛ an ka baara jumɛn kɛ ni an m'o kɛ ni aw yɛrɛ bolo ni o kɛli bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin commune ma ka ɲɛsin commune sunnamɔgɔw ani commune kɔnɔmaa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o wagati damadɔ an b'a kɛ wagati cogoya kama miniti 15 ɲɔgɔn na an bɛ o dayɛlɛ aw ye miniti 15 an b'a ɲini maaw fɛ ni maa min mago bɛ kuma la a bɛ kuma ɲini kuma in kuntagalaw fɛnɛ ka surunya ni ɲininkali don i ka ɲininkali kɛ ɲininkali kuntagala surunya la ni hakilina di don i k'i hakilina di surumana ni maa dɔ i ka hakilina fɔ i k'a fɔ n bɛ tugu ni karisa la a hakilina in na a t'a kun bɔ e ka segin o fɛnɛ kan wagati in kɔnɔna na donc ni kɔni y'a dayɛlɛlen ni kuma bɛ maa min fɛ kuma bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa bisimila ayiwa awɔ ni mɔgɔ minnu bɛna kuma i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ ka sɔrɔ k'i ka kɔrɔfɔ dɔn a ka ɲi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Il me semble que Nigeria, quel vocabulaire on a parlé de la peine de l'Université pas d'ailleurs. On a beaucoup de problèmes. Donc, on va trouver un ennemi, on y est maladie à la Colombie, c'est clair, la bataille à la Colombie. On voit ça pas mal. On est en maladie la famille. Alors, il faut voir la dimension de la tabou de l'éval. On y a les restos, Doni, pour qu'il y ait des samations à Colombie. Je vais préférer millions de gens pour vivre à niveau de la Kaba. À qualité de mon 6 ans, Madrasa, soit première cycle, soit deuxième cycle, soit lycée, mon revenu pour toi. Au top, on a soit Yorola, tout le monde est mon compte. Or, pour que le monde ait au Canada d'amis, pour un souci, à mon la marquer, au Europe, les cas de soleil, au Canada, au Canada d'amis, au loup, la question est la donnée d'amis, Yorola. Il y a des tas de gens qui fait un ami, et normalement, la main, mon mère là, au comme fait d'or, ni sur la construit, elle n'a pas follow. Et d'avoir des beaux intérieurs de là, car beaucoup d'oxydes, minimum d'avoir des micro comme on connaît en France, moi dans la littérature, dans la vie monde. Et elle va dire, il regarde la chose à la bonne nous, la chose là. Voilà ça, on la sera au Brésil. Or, tu vas voir, vous verrez. Alors maintenant, ça m'a bien nous voilà. Au lieu de demander qui est primaire, pour ouvrir quoi, comment. Kata intérieur la corona nous là kata mo da on ne mo ne mal maso mo be la mala kam ya ko e ka ya ko ni ko anu mo ba ko ina ko be no da mala ko ma ni ro ni Israeli ni ro ni ka ko be na ko ala ro ko an ka jate la n b'a dɔn alhamdulilah ko fɛn fɛn bɛ kɔnɔ i k'a bɛɛ fɔ nka kamara an bɛ site min kɔnɔ ale bɔra o kɔnɔ dɔɔnin o ye jumɛn ye seti bɛ ka jɔ yɔrɔ min na o kalanyɔrɔ ko ni o kuranna tuuti yɔrɔ kalanyɔrɔ caman bɛ a yɔrɔ la kuranna tuuti yɔrɔ caman ba bɛ kosɛbɛ. Wa baara bɛ se ka kɛ dɔ kelen ma sezi a ko k'u bɛ sen na a ka kɛ san 50 o kumana n'o taara jɔ yɔrɔ min na a bɛ hakili k'o jɔyɔrɔ min ye kuranna durusi yɔrɔ min fɛn a caman bɛ kosɛbɛ madarasa caman ba bɛ wa i ko fana k'a fɔ ko i y'a kɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ komite de kan komite kan ka i focaliser komite de kan o de ye tɔn tacogo ye. Baara tilala bɛɛ ni ɲɔgɔn kelen min bɛ yɔrɔ min na i k'i jija i k'i ka so fɔ min ye ka taa kɛnɛma tɔn baransi bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o tigilamɔgɔw kan k'u jija o ta la o kumana komite ka bonya k'olu bɛ taa fɔ kɛnɛma u ye dan sɔrɔ u k'u jija u ka so la ni bɛɛ y'i ka so fura k'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ o sara sara. Ayiwa e ye min fɔ fana ko ka taa riba tigɛ. E y'o mɛn dɔn iriba tigɛ tɛ anw ka taabolo ye o ye tubabuw ka taabolo ye a bɛ fɔ ko a yɔrɔ bɛ taa dayɛlɛ an b'a mɛn de ko nin juma in dayɛlɛ i ye iriba tigɛ ye nɔ o kumana sisan o fana i y'o fara fara tɛgɛ kamara o bɛ kamara ka fɔ ko dɔ kɔnɔ la ka bɛɛ lajɛlen k'a kɛ aleykum salam an bɛ an balimakɛ kamara ani an bɛ président fo nin yɔrɔ in na ka segin k'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ kuma
kuma ka dan bi baara in ma baara mu an bɛ hukumu kɔnɔna na kuma ka kadiri ka da o kɔnɔna na ni kuma bɛ mɔgɔ min bolo halisa kuma dayɛlɛnnen don. ni kɔrɔfɔ bɛ mɔgɔ min bolo hali an balakaw bɛ kɔfɛ ni kuma b'aw bolo mikoro bɛ a bɛ se ka lase aw ma. Mon bɛ aw de ka baara la min bɛ baara qualité min fɛ i k'a fɔ an b'a sɛbɛn o kumana priorité bɛ min bolo a bɛ daminɛ o la Ala k'a kɛ sɔrɔ voilà fɛn fɛn bɛ min bolo i k'a sɛbɛn ni min bɛ maloya ka kuma jamana kɔnɔ i k'a sɛbɛn n'i taara so i k'a sɛbɛn i ka na di secrétariat général ma inchallah an ka karamɔgɔ o sira hakɛ la e hakililaw ka ca kosɛbɛ n'a sɔrɔ hakilila bi i b'a fɔ o yɛrɛ kɔrɔkɔrɔba bɛ alhamdulillah Ibrahima Desai o tora sira aw de ye ɲɛmɔgɔbaw ye ni min b'a bolo a y'a fɔ baara bɛ kɛ la culture yɛrɛ fana bɛ yen olu de taara olu ye bi sara ɲɛmɔgɔ ye alhamdulillah n'a b'a fɔ ko kuma adressé à Bambou là quoi. C'est comme Bambou de ko tigu yɛrɛ yɛrɛ. Ufu o bɛ wa nani. Ayiwa ko kuma bɛ dɔ bolo yen i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ fɔlɔ an balimakɛ. Ahmad Jara awɔ donc ne kɔni bɛ a fɔ a bɛ ka rapporteur kɛ rapport a ɲɛna kosɛbɛ mais jateminɛdenw ta fanfɛ la bamananw ko k'o kɛ kɛnɛ minɛ ka di mɔgɔ ma a b'a to lamɛn a bɛ ɲɛ ko ta la donc ne kɔni ɲɛ b'a la jatedenw bɛ kɛ dɛmɛ mais u ka kalanko pour k'o kɛ sinsin kosɛbɛ ni fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ o la n'an sera ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la denmisɛnnin ninnu bɛ se ka kalan cogoya min na u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ta kun na mais ni seliw sera dɔrɔn an b'u lajɛ an b'u lajɛ o ye wagati a bɛ wagati de tɛmɛ a tɛ denmisɛnnin yɛrɛ silamɛya yɛrɛ lamɔli kɔnɔna na a nafa kɛ dɔgɔ dɔɔnin ko denmisɛnnin kɛ kalan n'a kalanna o nafa de ka bon kosɛbɛ. Mécanisme ka bon kosɛbɛ. I ka mécanisme interview bara i ka mécanisme kɛ kosɛbɛ. Tɔn ye o discuté yan nɔ n'i y'a ye a fɔra kumakɛlaw y'a fɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen recensé a kun de jumɛn ye ko ne yatimɛdenw an bɛna a tila fɛn bɛ minnu bolo ni min bɛ yatimɛden kelen ta a ka kalansara ta san na o de bɛna tila komiden mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min se de bi ye i k'a ta n ka jate la biro mɔgɔw tilala nin na kaban recensement ko olu de bɛ a ko de ala ka ne sɔrɔ a t'olu wala. Ayiwa bisimila halisa kuma dayɛlɛnnen don ni maa min bɛ kuma ɲini ayiwa an ma alimamu mankan mɛn dɛ alimamu an bɛ ka o kɔnɔ. Kuma fɛn de bolo ka fara ale yɛrɛ y'a mɛn bolo mɔgɔ ye olu de ye foro dɔ ɲini hectare hakɛ ɲini o kosɔn denmisɛnninw bɛ bɔ sɛbɛriya la cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ nakɔ kɔrɔla ye o bɛ se ka yirikaw sɔrɔ kalo kɔnɔ a fɛ la o kumana o ko ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ala ka sara ni min tɛ ka dɔ wɛrɛ fara fɔtaw kan na. Président. Bismillah. Ay micro bena président kita garde. Micro bena. Alors, est-ce que y a des médias de temps c'est à dire on a sera pour faire des bails d'amène. Avec la boucale qui est des médias de droit d'état. On lui on va quoi quand on va faire là.
hali ye fɛn caman ye ka bɔ hali a ye horo ye a b'a ci fɛ an y'o hakili jateminɛdenw ka ko bɛ kama parce que don min na an bɛ jateminɛdenw ka sefafini d'u ma misiri ninnu an ka denmisɛn dɔ ye kuma na jateminɛdenw ka representant muso dɔ ye bolo minɛ a y'a fɔ ko ka d'a ye n ka o dɔw fɛnɛ fana i n'a fɔ lamɔgɔ fana na cogo min alhamdulilah mɔgɔ min y'a fɔ ne fila a to o dɔgɔ bɛɛ b'i ta kan bon o taara wɛrɛ min bɛ an yɛrɛ bolo maa si tɛ se ka dɛsɛ a la alhamdulilah ni mɔgɔ b'a fɛ e b'a fɛ i ka nafa ye yɔrɔ la parce que ala sɔnna a bɛ sɔrɔ alhamdulilah o tɛmɛnen kɔ a bɛ fɔ président ye kuma in kun fɛ mais den minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ b'an bolo pour que a fɔ ko nin tun bɛ yɛrɛ yɔrɔ la an y'a daminɛ den san kelen ka se san tan ma donc u faw ka ese papier ko nin bɛ denw bɛ nin bɛɛ ye sɛgɛsɛgɛ donc hali sisan an b'a fɔ ale san fana ale san fana donc mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hakilina ɲuman dɔw bɛ yen nɔ a dɔw ka sɔrɔ a b'o a bɛ mɔgɔ balo ta k'o ko la ba nin bɛɛ an ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na ala ka kɛ sababu Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sisan nɔ ni Ala sɔnna ma maa minnu ma garisɛgɛ sɔrɔ k'u ka hakilina di dayɛlɛlen don halisa n'a ka dɔ a bɛ se ka kɛ sɛbɛnni ye k'a ɲɛsin an ma walima n'i bɛ tɔn biro in maa dɔ dɔn i bɛ se ka gɛrɛ a la kɔfɛ k'i ka hakilina d'a ma nin wagati in na sa baara kɔni a sera a kuncɛyɔrɔw ma an ye caman fɔ nka sisan musaka ko o kɔntarandi o de bɛna kɛ dakurunɲɛ damadɔni an balimakɛ Mohamɛd Konate ale bɛna o kɛ ni Ala sɔnna ma ni o banna o bɛ kɛ ko kuncɛ ni duwawu ye ni Ala sɔnna ma. Konate ale jɔyɔrɔ ka bon tɔn in na kosɛbɛ ale de ye secrétaire administratif ɲɛmɔgɔ ye an b'a fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ baara in nimayɔrɔba de don tɔn in den bɛɛ lajɛlen bɛ nimayɔrɔba la. O de y'a to ne yɛrɛ kɔni bɛ Ala tanu mɔgɔ ni Ala ye mɔgɔw d'i ma minnu ye kɛlɛ kɛ faamu ye mɔgɔw d'i ma minnu ye fɛn bɛɛ lajɛlen u seko k'a bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen ye Ala ka dɛmɛ kɛ an bɛ jama in bɛɛ lajɛlen fo yanni ko ka wuli kɛ baara in n'i y'a jateminɛ baara bakuruba damadɔ ka kalan kɛ ka waajuli kɛ nin bɛɛ ye kalan de mɔgɔ formé nin bɛɛ ye kalan de o y'an ka sinsin bɛrɛ ye mɔgɔ min fana i b'a fɛ ka sɔrɔ dɔ kɛ o fana projet ye fana bɛ yen n'o ye saisie ani micro ani base hɛrɛ ni hɛrɛ ta yanni i bɛ taa n'a ye yɔrɔ la i bɛna u b'a d'i ma sɔngɔ ɲɔgɔn na n'u y'a d'i ma sɔngɔ ɲɔgɔn na wari k'a fɔ ko actionnaire dɔrɔn ta tɛ dɛ minnu ye actionnaire olu ta ye 60% n'a baarakɛlaw a 40% bɛɛ bɛ bila tɔn ka kɛsi de kɔnɔ mun kosɔn ka sɔrɔ an baaraw kɛ ten dɛ o kɔfɛ misiriyo min fana bɛ yen miliyɔn 50 ani kɔjan caman kɛra nka baara in tɔ tora miliyɔn 10 ani 6 ka se 17 lajɛ sɔrɔka jariya fana a wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔla dugumana ni sanfɛla don k'a jɛ lobikaw ye k'a d'u ma parce que k'u to yaala la to mɔgɔw kelen ka taa k'u bɛ taa bɔ u balimaw ma u taara sɔrɔ ko min misiri t'u bolo min ye dugukolo di an b'o kɔnɔ an k'a jɔ ala de bɛna ni wari ye an tɛ sababu kɛ dɔrɔn de u yaalala alhamdulilah u ye wari min fara ɲɔgɔn kan ka misiri baara daminɛ ka dugumana jɔ ka sanfɛla fana jɔ sanfɛla yɛrɛ fana bilila o kumana o tora miliyɔn 17 16 jate ye an sigilen bɛ k'o fana b'an kɔnɔ don alhamdulilah a tɛ ka dɔ ye miliyɔn 1 di o mana bɔ a la a tɔ bɛ taa 15 ye wa Ada ini jatuh di mana? Alhamdulillah. Ada serima. Alhamdulillah. Ala karena bersama. O mana sisa misiri baru baru tahu ni. Anda jadi milion terbuka. Gila berbuku mana? Enggak. Misiri kau gila terbuku mana? Gila har mau difulai jamaah Nabi Alhamdulillah. Misiri yang mau mari sebab sesuatu akhirnya apa jamaah. Ala kan al-Noya surah Fajr yau. Fɛn bɛ ta nafolo kelen dɔrɔmɛ kelen a tɛ di ta a bɛɛ lajɛlen jama ɲɛ b'a la transparence hali ni ɲɔgɔn kɛra min filɛ nin k'i minnu fɛn na u ko a bɛ se hakɛ dɔ ma an b'u ka dɔ ma la
min kan ka wala o bora la to be kelen to ta wala ni kala ni ka mara barka o fana misiri do wesena ya tebe do wesena ko wesena fala to fala wesena so ke ta mi no be you foi tu wala ko de bele fala wesena le bara in kalite bela ke ba bolo ni do be kele mi na ni ba ba ka bla mi na mi kono iba ko amba bla to mi na ko ala kan na bela ke be so wala baro to kaka ante ka fa ka sa bela ke ma mana ambe kuma ko jabe woni ana ba ngani mo ma ana na porate ibete me ti ko ke ala ka obesa an wasale do ko bi de ko en ye yella na ne kene mi bana an ba fe ko bi de problem da ban commissaire nana an ga sigi do la an ya fay an woni no wobe hali den seni ke na fala mu ko so ki de be karte mo bara la afay an mu mobiliser pour kima mu ko so commune de sécurité ko bi ide be ka bara la ko na hal dem seni ke na fala ko wala afay karte fonna parce que population de be fa ko de ka bara fama kele ni ta bela population de be ko de na mo be hal dem seni ke na fala ka amu bela ke ko da ala barka ala ka so wala an ba fe communauté ko ka balo ko la fiale o ka suno ko la fiale siran tu ka foi tu ka wanya ko commissaire fa ni aya so ko mi malukura do ni be sena na ya so ko essence gasoil so ko de ko la min ni an ko ni a polisu be yara ni ke supera na ya so a wari ko de se ba sa ko de ka fa an ba fo bisiru la suwo su tabe be bi ma an ba fa ma ba duna ko so ko bi de mo shweni ka ba fa anya ko ko se ala ka so ala me hele ka inshallah ko to jama be ka anna na mi ka ma bana wa billahi ta'ala tawfiq aywa an balimaw a nɔgɔyara bon an ye nin bila kɔfɛ parce que o de ka girin kosɛbɛ wariko ye parce que muso ye wari bɔ mɔgɔ kelen fana ye wari bɔ mais an ye wari minnu fɔ musow ta la o ti nin na o bɛ ɲini o kosɔn o bɛ to la directement nin ye 2020 ani 2021 musakaw ye wari sɔrɔla cogo min ani dépense min tora ani min tora kɛsi kɔnɔ 2020 kɔnɔ membre ye wari min di cotisation o bɛnna 170 000 waa 340 misulu ka cotisation o bɛnna 577 500 waa 100 ani waa 15 ani 500 min ye dɔn ye donbolo ni fɛn wɛrɛw o bɛnna 1 292 500 n'i y'a saba fara ɲɔgɔn kan o bɛ 2 40 000 million fila ani waa 8 o kɛra 2020 sɔrɔ ye maintenant dépense min bɔra a la o kɛra 1 181 938 francs CFA million kelen waa 36 ani 180 000 ani kɛmɛ bi seegin dɔrɔn 7 ani tama 6 bo tama saba di commerçant 1 181 938 francs CFA o kɛra dépensier donc min kun tora kɛsu la 2020 kɔnɔ 858 062 francs waa 100 waa 70 ani 600 ani 12 ani dɛrɛmɛ tama 2 2021 kɔnɔ cotisation bɛnna min ma o bɛnna 159 500 waa 31 ani 900 misiri ka cotisation o bɛnna 480 000 waa 90 ani waa 6 don ani donbolo wɛrɛw o bɛnna 742 000 waa 100 waa 40 ani 100 waa 100 740 waa 100 ni waa 40 waa 8 ani 400 donc dépense bɛnna 1 338 980 an bɛ don min na bi an ka kɛsi kɔnɔ min bɛ yen o de 900 582 waa 100 waa 80 ani dɛrɛmɛ 100 ani 16 ani tama 2 donc a b'a ye k'a fɔ hali sisan an mago bɛ wariko la ka ɲini ala fɛ ala ka bɛnsiman ka ye ne tun ye situation alors financière ye k'o fɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛnsiman ka ye astaghfirullah wa atubu ilayhi. alhamdulillah rabbil alamin an balimaw kulun sera sɛman wagati in kɔnɔna na an bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la
anga chokoroba elaj bokum boa sempara ambe fulla sama imam Musa Sise président anana kenenka aga nali kenen yakubaya ambe fulla se ama président d'honneur au kelenkelina bela jelenga fuli be kenenka misiru ye mamunu blaka na kerenkerene almamunu ka jamaw au kelenkelina bela jelenga fuli be ni kenenka ambalmamso amanyina ko ambe fulla se au bela jelema mawma ye kuma ina me mawmu ye jamun ye au bela jelenga ko fuli soro kenen konnana nintu ye nyinantai communauté sunniti a sera ka bara mun kɛ san 2020 ka se 2021 ma o yirala aw la nin ye ɲinanta ye an bɛ Ala subhanahu wa taala deli san wɛrɛ ta Ala k'o yira anw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na Konate a ye baara minnu dan tigɛ ɲina caman ba ka fara kan jidi la jidi min ni o ye hɛrɛ jidi yeli ye an bɛ Ala subhanahu wa taala deli baara in ɲɔgɔn wɛrɛ Ala ka yira an na ka kɛnɛ kuncɛ sa an bɛ an ka alimamu wele Imam Musa Sise a bɛna duwawu k'an ye an bɛ Ala subhanahu wa taala deli nin wagati in kɔnɔna na Imam Sise a ka to a nɔ la ayiwa k'a bɛ na arisa Ala ka kɛnɛya d'a ma an ka alimami Madu Jara an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ duwawu k'a ye Ala ka lafiya d'a ma Ala ka lafiya d'a ma Imam bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وارحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عدوا إلا خذلته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا أنت لنا على قضائه ويسرتها برحمة أرحم الراحمين اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayiwa an b'a ɲini organisation mɔgɔw fɛ aw kana taa aw ka to yan nɔ baara tɔ bɛ kɔ ayiwa Philippe bɛna an sɔrɔ ɲinɛ don an ka président ka dankanw foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a a lase u ma Imam Sumare ani Imam Abdul Karim Kulibali ale yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ nka a ye mɔgɔ bila mun bɛ se ka a nɔrɔ bila a ɲininen don bureau jama fɛnɛ fɛ commune de bureau mɔgɔw ko u fɛnɛ ka to yan nɔ ɲɔgɔn ye b'an bolo ni Ala sɔnna taala sɔnna ma Ala ka san wɛrɛ ta yira